Dear brothers and sisters, let us turn in our Bibles to Leviticus chapter 13. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරියනි, ලෙවි කතාව 13 වෙනි පරිච්ඡේදයට පෙරළමු. அன்பான சகோதரனே சகோதரியே, நாங்கள் லேவியராகமம் 13வது அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக் கொள்வோம். Leviticus chapter 13, I'm reading from verse 1 up to 8. Please follow in your Bibles. ලෙවි කතාව 13යි 1 සිට 8 දක්වා මා කියවනවා, කරුණාකර ඔබගේ බයිබලයෙන් බලා ගන්න. லேவியராகமம் 13வது அதிகாரம் 1 8 வரை வாசிக்கப்படும். தயவு செய்து உங்களுடைய வேதாகமங்களிலே பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். And the Lord spake unto Moses and Aaron, saying, when a man shall have in the skin of his flesh a rising, a scab, or bright spot, and it be in the skin of his flesh like the plague of leprosy, then he shall be brought unto Aaron the priest, or unto one of his sons the priest. And the priest shall look on the plague in the skin of the flesh. And when the hair in the plague is turned white, and the plague in sight be deeper than the skin of his flesh, it is a plague of leprosy. And the priest shall look on him and pronounce him unclean. If the bright spot be white in the skin of his flesh, and in sight be not deeper than the skin, and the hair thereof be not turned white, then the priest shall shut up him that hath the plague 7 days. And the priest shall look on him the 7th day. And behold, if the plague in his sight be at a stay, and the plague spread not in the skin, then the priest shall shut him up 7 days more. And the priest shall look on him again the 7th day. And behold, if the plague be somewhat dark, and the plague spread not in the skin, the priest shall pronounce him clean. It is but a scab, and he shall wash his clothes and be clean. But if the scab spread much abroad in the skin, after that he hath been seen of the priest for his cleansing, he shall be seen of the priest again. And if the priest see that, behold, the scab spreadeth in the skin, then the priest shall pronounce him unclean. It is a leprosy. Shall we pray? අපි යාඥා කරමු. ஜெபம் செய்வோம். ප්‍රේමවන්ත දෙවි පියාණනි, ඔබ වහන්සේගේ කරුණාවෙන් අපිට ඔබ වහන්සේගේ වචනය අසන්නට අද දවසේදී පුළුවන්කම දුන්නු නිසා ස්තුති වේවා. அன்பான பரலோகத்தின் பிதாவே, இந்த நாளிலே வார்த்தை வாசிக்கப்படுவதை கேட்பதற்கு கொடுத்த வாய்ப்புக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். Help us that we may be able to study the word. Whatever is written aforetime were written for our learning. ස්වාමීනි, අපි මේ ඉගෙන ගන්නා වූ හැම දෙයකින්ම අපිට ප්‍රයෝජන ලබන්න පුළුවන්කම දුන මැනව ඒවා ලියා තිබෙන්නේ අපේ ප්‍රයෝජනය පිණිසයි. ஆண்டவரே, இன்று நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளுகிற ஒவ்வொரு வசனத்தின் மூலமாகவும் அது பயனடைய எங்களுக்கு உதவி செய்தாலும் அது எங்களுடைய பிரயோஜனத்துக்காகவே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. The Spirit of God may guide us, inspire us. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ අපිට මඟ පෙන්වා ආනුභාවය දෙන්න සැලැස්සුව මැනව. தேவனுடைய ஆவியானவர் தாமே எங்களை வழிநடத்தி எங்களை இதுக்கூடாக கற்றுத் தருவாராக. In the name loving Savior, the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. The book of Leviticus starts with God speaking from the new-found place to his chosen people. ලෙවි කතාව ආරම්භ වන්නේ දෙවියන් වහන්සේට ලැබුණු අලුත් ස්ථානයේ සිට දෙවියන් වහන්සේ තමා තෝරාගත් ජනතාවට කතා කරන්න පටන් ගැනීම මගින්. இந்த லேவியராகமம் புத்தகமானது ஆரம்பமாகிறது
தேவன் தாமே தம்முடைய ஜனங்களுடனே பேசுவதற்காக தாம் ஒரு புதிய இடத்தை கண்டுபிடித்து அதிலிருந்து பேசும் காரியத்தில் இருந்து, that is the tabernacle of the congregation, that is Leviticus chapter 1 verse 1, God begins to speak. ඒ සම්මුඛ වීමේ කූඩාරමේ සිටයි දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කරන්නට ආරම්භ වන්නේ ලෙවි කතාව 1:1 සිට. அது ஆசரிப்பு கூடாரத்திலிருந்து தேவன் தம்முடைய ஜனங்களுடனே பேச ஆரம்பிக்கிறார். அது லேவியராகமம் 1:1. I would like to take you to Exodus chapter 29, last few verses. මම කැමති ඔබව ගෙනියන්න නික්මයාම 29 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අන්තිම පද කිහිපයට. நான் விரும்புகிறேன் உங்களை கொண்டு செல்வதற்கு யாத்ராகமம் 29வது அதிகாரத்தின் கடைசி சில வசனங்களுக்கு. Chapter 29 verse 42. 29:42. யாத்ராகமம் 29:42. This shall be a continual burnt offering throughout your generations at the door of the tabernacle of the congregation before the Lord, where I will meet you to speak there unto thee. Mama ehidi nuba muna gasi nubata kata karannemi. உன்னுடனே பேசும்படி நான் உங்களை சந்திக்கும் இடமாயிருக்கிற ஆசரிப்பு கூடாரத்தினுடைய வாசஸ்தலமாகிய கர்த்தருடைய சந்நிதியிலே. So we find one primary purpose of God asking them to build a sanctuary was to speak to his people from that new place. ශුද්ධ ස්ථානයක් දෙවියන් වහන්සේ ගොඩනගන්නයි ඔවුන්ට පැවසීමේ ප්‍රධාන හේතුවක් වන්නේ එහි සිට තම ජනතාවට කතා කිරීමට පුළුවන් වීමයි. ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலத்தை கட்டுப்படியாக தேவன் அவர்களுக்கு கட்டளை கொடுத்ததின் முக்கிய நோக்கம் அங்கே இருந்து தேவன் தம்முடைய ஜனங்களுடனே பேசும்படியாகவே. Book of Leviticus is full of such speakings. එවැනි ආකාරයේ ආමන්ත්‍රණය කිරීම කතා කිරීම තමයි ලෙවි කතාව පිරලා තිබෙන්නේ. அப்படிப்பட்ட உரையாடல் அப்படி பேச்சு தான் இந்த லேவியராகமம் புத்தகம் முழுவதுமாய் இருக்கிறது. And the difference between Israel and the Gentiles is increasing as you read those instructions. We find more and more Israel were a special people brought under special ordinances. යුදෙව්වරුන් සහ අන්‍ය ජාතීන් අතර තිබෙන දුර එන්න වැඩි වෙනවා පේනවා මේ කොටස් කියවගෙන යනකොට. ඒ විශේෂිත වූ සෙනගකට විශේෂිත වූ යම් ආමන්ත්‍රණ දෙවියන් වහන්සේ කරන බව පෙනෙන්න පටන් ගන්නවා. இந்த பகுதிகளை வாசித்துக் கொண்டு போகும் பொழுது இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கும் புறஜாதிகளுக்கும் இடையிலே இருக்கின்ற இடைவெளியும் வித்தியாசங்களும் வர வர அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது. விசேட காரியங்களை குறித்து தேவன் இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடனே பேசுகிறார். No Gentile person should ever imagine that this special ordinances instruction given to the people of Israel as their own, because there is a division, there is a difference between Israel and the Gentiles. Israel නොවන අන්‍ය ජාතික කිසිවෙකු මොහොතකටවත් නොසිතිය යුතුයි. මේ අනපනත් නියමයන් මේ තමාට ලැබුණු දේවල් හැටියට. මොකද ඒවා අන්‍ය ජාතික වූ ජනතාවට ලබා දුන් අනපනත් නියමයන් නොවේ. இஸ்ரவேலை சாராத இஸ்ரவேல் அல்லாத புறஜாதி சார்ந்த ஒருவருமே இங்கே இஸ்ரவேலர் கொடுக்கப்பட்ட இந்த கட்டளைகள் தனக்கு கொடுக்கப்பட்டதாக ஒருபோதும் கருதக்கூடாது என்று சொன்னால் இவர்கள் இருவருக்கும் இடையிலே இந்த வித்தியாசம் இருக்கிறது. அது இஸ்ரவேலர்களுக்கென்றே புறம்பாக
பிரத்யேகமாக கொடுக்கப்பட்ட கட்டளைகள். What God gave to Israel becomes somewhat even remotely relevant to the Gentiles only when a Gentile lives among Israel. මේ ඊශ්‍රායල්ට දුන්නු යම් අනපනතක් වේද ඒවා ටිකක් දුරින් හරි අදාළත්වයක් ඇතිවන්නේ මේ අන්‍ය ජාතිකයෙකුට ඒ අන්‍ය ජාතිකයා ඊශ්‍රායල් මධ්‍යයෙහි වාසය කරනවා නම් පමණයි. இஸ்ரவேலருக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த கட்டளைகள் ஓரளவாவது தூரத்தில் அளவிலாவது ஒரு அந்நிய தேசத்தானுக்கு ஒரு புறஜாதியாருக்கு தொடர்பு படுமா இருந்தால் அது அந்த புறஜாதியான் இஸ்ரவேல் நாட்டிலே அவர்கள் மத்தியிலே வசிக்கும் பொழுது மட்டுமே. We make a big mistake in interpreting the Bible when we assume that these ordinances that were given to Israel are also given to the others. අප ලොකු වැරදීමක් කරගන්නවා. අප උපකල්පනයක් කෙරුවොත් මේ ඊශ්‍රායල්ට ලබා දුන්නා වූ අනපනත් අන් අයටත් ඒ විදිහට ලබා දුන්නු ඒවයි කියලා හිතුවොත් நாங்கள் பெரிய தவறு இழைக்கின்றோம். இந்த இஸ்ரவேலருக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த கட்டளைகள் மற்றவர்களுக்கும் சேர்த்து தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று நாங்கள் யூகிக்கும் பொழுது Israel, the descendants of Abraham, they were a unique, special group of people. ආබ්‍රහම්ගේ ජනතාව, ආබ්‍රහම්ගේ පරම්පරාව, ඊශ්‍රායල් ජනතාව ඔවුන් අසහාය ජනතාවක්. ஆபிரகாமின் சந்ததியாகி இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தனிச்சிறப்பு பெற்ற தனித்துவம் வாய்ந்தவர்கள். At present, God has kept aside that nation, Israel, for a time, and now God's program is for those who come into the New Testament, New Covenant, through the Son of God, the Lord Jesus Christ. දෙවියන් වහන්සේ වර්තමානයේ ඒ ඊශ්‍රායල් ජාතිය මදකට පසකින් තබා දැන් උන්වහන්සේගේ ගනුදෙනු සිදු කෙරෙන්නේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කරන කොටගෙන අලුත් ගිවිසුම අලුත් මේ ගිවිසුමකට එකතු වෙලා ඉන්නා වූ මනුෂ්‍යයන් සමගයි. இப்போ தற்காலத்திலே தேவன் இந்த இஸ்ரவேல் ஜாதியினரை ஓரமாக வைத்துவிட்டு இப்பொழுது இந்த புதிய உடன்படிக்கைக்குள் வந்திருக்கிறவர்களுடனேயே தேவன் உரையாடி வருகின்றார். Such people are made up mainly of the Gentiles and a minority of Jewish people also, Israel also. එම ජනතාව හැදිලා තියෙන්නේ බහුතරය අන්‍ය ජාතික. සුළුතරයක් ඉන්නවා යුදෙව්වන් එනම් ඉස්රායල් වෙතින් ඒ ගිවිසුමට ඇතුල් වුණු අය. இப்படியாக இந்த புதிய உடன்படிக்கைக்குள் உட்பட்டவர்களில் பெரும்பாலானோர் புறஜாதியாராக இருக்கிறார்கள். இஸ்ரவேலில் ஒரு சிலர் மாத்திரமே இந்த உடன்படிக்கைக்கு உட்பட்டு இருக்கிறார்கள். So this group of people who have come into under the new covenant now, who have accepted it, are called the church. මේ අලුත් ගිවිසුමට ඇතුල් වුණු ජනතාවට නම දීලා තිබෙනවා සභාව කියලා. இந்த புதிய உடன்படிக்கைக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு சபை என்று பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. The word church simply means called out. From the rest of the world, God has called out a group of people. සභාව යන වචනයෙහි සරල අර්ථය නම් පිටතට කැඳවනු ලැබූ සෙසු ජනතාව අතරින් වෙන් කරලා කැඳවා ගනු ලැබූ ජනතාව. இந்த சபை என்று சொல்லப்படுகிற சொல்லுடைய எளிமையான அர்த்தம் தான் வெளியே அழைக்கப்பட்டவர்கள் மற்றவர்களிலிருந்து பிரித்து வெளியே அழைக்கப்பட்டவர்கள் என்பது. And at present that called out people group is made up of mostly of Gentiles, a minority of Israel. එතකොට දැනට
එම පිටතට කැඳවපු ජනතාව කියන අය සැදී තිබෙන්නේ බහුතරය අන්‍ය ජාතික සුළුතරයක් ඉස්රායල්. இப்படியாக வெளியில் அழைக்கப்பட்ட அந்த சபையிலே அந்த குழுவிலே பெரும்பான்மையானோர் புறஜாதியராய் இருக்கிறார்கள், சிறுபான்மையானோர் இஸ்ரவேலராய் இருக்கிறார்கள். In the Old Testament scriptures, what we read is that God's dealings with that earlier group which was 100% Israel. පරණ ගිවිසුමේ අපි කියවන්නේ මේ ලියවිල්ලේ පරණ ගිවිසුම ලියවිල්ලේ අපි කියවන්නේ 100%ක්ම ඉස්රායල්ට අයිති වූ ඒ කලින් කණ්ඩායම ඒ කණ්ඩායම සමග දෙවියන් වහන්සේගේ ගනුදෙනු. இந்த பழைய ஏற்பாட்டிலே நாம் வாசிப்பதெல்லாம் அந்த முதலாம் குழுவிலே இஸ்ரவேலர் என்பவர்களுடனே தேவன் செய்த கொடுக்கல் வாங்கல்களை தான். Chapter 1 to chapter 11 of the book of Genesis is a general description of God dealing with man, some history. උත්පත්ති පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ ඉඳලා 11 වෙනි පරිච්ඡේදය වෙනකන් තිබෙන්නේ සාමාන්‍ය පොදු විස්තරයක් දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයා සමග ක්‍රියා කළ ආකාරය ගැන ඉතිහාසය. ஆதியாகமம் 1வது அதிகாரத்திலிருந்து 11வது அதிகாரம் வரையிலான பகுதியில் இருப்பதெல்லாம் பொதுவாய் ஜனங்களுடனே தேவன் இப்படியாக செயல்பட்டார் என்பதை குறித்துதான ஒரு சிறு வரலாறு. But at chapter 12 it's a new beginning. God calls Abraham, and from that chapter 12 up to the book of Malachi, it is God's dealings with this nation of Israel. 12 වෙනි පරිච්ඡේදයට ආපු ගමන් උත්පත්ති පොතේ අන්න ආබ්‍රහම්ව කැඳවනවා. එතන ඉඳලා මලාකි පොත වෙනකම්ම තිබෙන්නේ ඊශ්‍රායල් සමග දෙවියන් වහන්සේගේ ගනුදෙනුව. ஆதியாகமம் 12ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது அங்கே ஒரு புதிய ஆரம்பம் இருக்கிறது. தேவன் ஆபிரகாமை அழைக்கின்றார். அங்கு தொடங்கி மல்கியா புத்தகம் வரையும் இருப்பது இஸ்ரவேலரின் சரித்திரம். And we can see, as we are privileged to read both that description of the Old Testament scriptures and the New Testament scriptures, we are privileged to read both. We can see the difference in the way God deals with these two groups, Israel and the church. දැන් මේ පරණ කිව්සුම් ලියවිලි සුද්ධ ලියවිලි ඔක්කොමයි අලුත් කිව්සුමට අවිත සුද්ධ ලියවිලි ටිකයි අපි කියවන්න අපිට පුළුවන් දැන් දෙකම කියවන්න පුළුවන්. ඒතකොට අපිට පේනවා මේ දෙකේ තිබෙන වෙනසෙන් අපිට පේනවා දෙවියන් වහන්සේ ඉස්රායල් සහ අන්‍ය ජාතීන් කියන කණ්ඩායම් දෙක අතර වෙන වෙනම ක්‍රියා කරපු ආකාරය. இப்பொழுது தற்காலத்தில் வாழ்கிற நமக்கு இருக்கும் வரப்பிரசாதம் தான் இந்த பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாடு ஆகிய இந்த இரண்டையுமே வாசிக்கக்கூடியதாக நமக்கு இருக்கிறது. ஆகவே இந்த இரண்டு குழுவினருடனும் தேவன் எப்படியாக செய்யப்பட்டிருக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது. It is very interesting if you can do a study of this very separated, these three groups of people, that is Israel, the church and the Gentile world. ඉතින් මේ කණ්ඩායම් තුනක් ඉන්නවා. මේක අධ්‍යයනය කරන්න ප්‍රණ හොඳයි. ඊශ්‍රායල් සභාව ඊළඟට ඒ දෙකටම අයිති නැති පොදු ලෝකයා. மூன்று குழுக்கள் இருக்கின்றார்கள். இந்த மூன்று குழுக்களை குறித்து கற்றுக்கொள்ள முடியுமா இருந்தால் நல்லது. இஸ்ரவேலர், சபை, இவை இரண்டு குழுவிலும் சாராத பொதுவான உலகத்தார். C.I. Scofield was a great Bible teacher under whose name there is a study Bible as well. C.I. Scofield කියන මහත්මයා බොහොම සුප්‍රසිද්ධ බයිබල් ගුරුවරයෙක්. ඔහුගේ නමින් අධ්‍යයන බයිබලයකුත් තිබෙනවා. C.I. Scofield என்பவர் மிகவும் தேர்ச்சி பெற்ற வேதாகமத்தை கற்பிக்கிற ஒரு ஆசிரியர். அவருடைய பேரிலே ஒரு ஆய்வு வேதாகமும் இருக்கின்றது. He was able to show us very clearly certain divisions that are in the Bible that we can understand through the Bible. මේ බයිබලය තුලින් අප තේරුම් ගන්න පුළුවන් හොඳ ලක්ෂණට බෙදලා වෙන් කර ගැනීම, බෙදීම.
ගැන අපිට තේරුම් ගන්න ඔහු උපකාර කෙරුවා ගොඩක් දුරට. இந்த வேதாகமத்தை சரியாக நாங்கள் பகுத்து கற்றுக்கொள்வதற்கான பாகங்களை அவர் தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். If you can get hold of the little booklet, rightly dividing the word of truth, that would be very helpful. You can read and study in a nutshell. What are these differences? What are these divisions? සැබෑවේ වචනය හරියාකාර පහදා දීම මයෙන් පොතක් මුද්‍රණය වී තිබෙනවා. සිංහල භාෂාවෙනුත් අපි ඒ පරිවර්තනය කර තිබෙනවා. එහි සම්පූර්ණ පොතම නොවුනත් මාතෘකා කිහිපයක් අපි මුද්‍රණය කෙරුවා. එයින් පෙන්눔 කරනවා මෙන්න මේ වගේ බෙදීම් කොච්චර ලස්සනට තිබෙනවද කියලා. சத்திய வசனத்தை நிதானமாய் பகுத்து போதித்தல் என்ற தலைப்பிலே ஒரு புத்தகம் இருக்கிறது. அதிலே இப்படிப்பட்ட பாகங்களை குறித்து அவர் பேசி இருக்கின்றார். One heading is the Jew, Gentile and the Church of God. එක මාතෘකාවක් තමයි යුදෙව්වා අන්‍ය ජාතිකයා සහ දෙවියන් වහන්සේගේ සභාව. அவற்றிலே ஒரு தலைப்பு தான் யூதர்கள், புறஜாதியார்கள் மற்றும் தேவனுடைய சபை. Confusion and wrong understanding will begin to set in if we mix up these divisions. අපි මේ බෙදීම් දකින්න නැතුව මේ ඔක්කොම කවලම් කරගත්තොත් අපේ අවබෝධයත් ඒ වගේම වියවුල් වෙන්න පටන් ගන්නවා. இந்த பிரிவுகளை நாங்கள் கணக்கில் எடுக்காமல் எல்லாவற்றையும் ஒன்று சேர்த்து குழப்பிக் கொள்வோமா இருந்தால் அதை குறித்து தான் நமக்கு இருக்கும் புரிதல்களிலும் குழப்பங்கள் ஏற்படுகின்றன. Another division we can see in that little study book. Study book is the law and the grace of God. තවත් එවැනි බෙදීමක් අපිට දකින්න පුළුවන් දෙයක් තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාව සහ දෙවියන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය. இன்னும் ஒரு தலைப்பு தான் தேவனுடைய நியாயப்பிரமாணமும் தேவனுடைய கிருபையும். Then the apparent 7 dispensations of God's program for the history of man. මනුෂ්‍යයාගේ ඉතිහාසය සඳහා දෙවියන් වහන්සේගේ සැලසුමේ තිබෙන යුග 7ක් පිළිබඳව විස්තර කරලා තිබෙනවා බයිබලයේ. බයිබලයේ එක පේනවා අපිට බලපුවා කියවනකොට අන්න ඒක. இன்னும் ஒரு தலைப்பாக அவர் சொல்லி இருக்கின்றார், மனிதனுடைய வரலாற்றில் மனிதன் தொடர்பாக தேவன் ஏற்படுத்தி இருக்கின்ற 7 காலங்கள் அல்லது 7 யுகங்களை குறித்து. Another division is the old man and the new man. That is old nature and the new nature of a believer. තවත් ඒ වගේ බෙදීමක් තමයි ඇදහිලි වන්තයෙකුගේ පරණ ස්වභාවයත් අලුත් ස්වභාවයත් කියන මේ බෙදීම. இன்னும் ஒரு தலைப்பிலே அவர் சொல்லி இருக்கின்றார், ஒரு விசுவாசியின் பழைய சுபாவமும் புதிய சுபாவமும். So if you are able to get hold of that old booklet, rightly dividing the word of truth, please read it. I'm not sure whether it is available online. Try it out. මට කියන්න තිබෙන්නේ ඔබට එවැනි පොතක් ලැබුණොත් මේ හරියට දේව වචනය බෙදා වෙන් කිරීමේම කාරණය උගන්වන ඒක තියනවාද දන්නේ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ගන්න පුළුවන් නම් හොයාගෙන කියවන්න. அந்த சத்திய வசனத்தை நிதானமாய் பகுத்து போதித்தல் என்ற தலைப்பிலான அந்த புத்தகம் இணையதளத்திலே பெற்றுக்கொள்ள முடியுமோ தெரியாது. உங்களால் தேடி பெற்றுக்கொள்ள முடியுமா இருந்தால் அதை கற்றுக்கொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள். The ordinances and the instruction that we read in the book of Leviticus, the name itself, things pertaining to Levites. Leviticus, they are for Israel. අපි මේ අද ලෙවී කතාවේ පොතේ කියවන දේවල් ඒ පොතේ නමෙන්ම තේරෙනවනේ ලෙවීවරුන්ට ආවේනික වූ ඒකයි තේරුම ලෙවී කතාව කියලා කියන්නේ ඒකෙන්ම තේරෙනවා මේක ඊශ්‍රායෙල් ජනතාවට ආවේනික වූ කරුණු. இன்று நாங்கள் வாசிக்கின்ற இந்த லேவியராகமம் புத்தகம் கூட அதனுடைய தலைப்பிலேயே நமக்கு புரிகிறது, அது லேவியருக்கு என்று எழுதப்பட்டது, ஆகவே அது இஸ்ரவேலருக்கு தொடர்பானது. But we are privileged to read them. අපිට වරප්‍රසාදයක් තියෙනවා ඒවා කියවලා බලන්න. ஆனால் அவற்றை வாசித்து பார்க்கும் வரப்பிரசாதம் நமக்கு இருக்கிறது. The wisdom of God is such that God has
as it were hidden in the writings of this book certain truths that are applicable and relevant to us, the church of the Lord Jesus. දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාව කියන්නේ උන්වහන්සේ මේ ලෙවිවරුන්ගිට දුන්නා වූ මෙම ලියවිල්ලේ හංගල වගේ තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේගේ සභාවට ගැලපෙන අදාළ අදහස්. இதில் தேவனுடைய ஞானத்தின் அருமைத்தான் அந்த லேவியருக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த கட்டளைகளுக்குள்ளே சபைக்கு பொருந்துகிற சில சிந்தனைகளை தேவன் மறைத்து வைத்திருக்கின்றார். Now in the book of Leviticus we studied from chapter 1 to 7 5 sacrifices ordained by God for Israel. පළවෙනි පරිච්ඡේදය ඉඳලා 7 වෙනකන් අපි ඊශ්‍රායල්ට දෙවියන් වහන්සේ නියම කරපු පුද පූජා ගැන කියුවා ඉගෙන ගත්තා. லேவியராகமம் 1வது அதிகாரத்திலிருந்து 7வது அதிகாரம் வரையிலான பகுதியிலே இந்த இஸ்ரவேலர்கள் செலுத்த வேண்டும் என்று தேவன் நியமித்த பலிகளை குறித்து நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம். What we read is the burnt sacrifice, meal sacrifice, peace sacrifice, sin sacrifice, trespass offering. But they all, when you look at the details, they remind us of Christ. අපි ඒ අර තිබුණු කතාන්දර ඒ කතාව අපි කියවනකොට ඒකේ තියෙන විස්තර දවන පූජාව, ආහාර පූජාව, ශාන්ති පූජාව, පාප පූජාව, අපරාධ පූජාව අපිට විස්තර කියවනකොට සිහි ගන්වනවා ඒකෙන් ඒවා වලින් கிறிஸ்துஸ் වහන්සේ ගැන. அந்த கதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற விபரங்களை நாங்கள் வாசிக்கும் பொழுது சர்வாங்க தகன பலியை குறித்து, போஜன பலி, சமாதான பலி, பாவ நிவாரண பலி, குற்ற நிவாரண பலி ஆகிய இந்த பலிகளை குறித்து நாங்கள் வாசிக்கும் பொழுது அவற்றுக்கூடாக கிறிஸ்து ஞாபகப்படுத்தப்படுகின்றார். It is a very blessed exercise that God has given to the New Testament believer, New Testament time period believer, the church, to read and understand those details in the light of the characteristics of the Son of God. මේක නිසා මේ සභාවට දෙවියන් වහන්සේ මේ වර්තමාන අලුත් ගිවිසුම් සභාවට දෙවියන් වහන්සේ දීලා තියෙන ලොකු භාග්‍යයක් වරප්‍රසාදයක් තමයි ඒ අර විස්තර පරණ ගිවිසුමට අදාළ විස්තර කියවලා ඒ තුල ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිළිබඳ කරුණු காரணா சிහිපත් කරගන්න. ஆகிய தற்காலத்தில் வாழ்கிற சபையினருக்கு தேவன் கொடுத்திருக்கிற வரப்பிரசாதம் தான் இந்த வேத வாக்கியங்களை வாசித்து அவற்றுக்கூடாய் நாங்கள் கிறிஸ்துவை குறித்த காரியங்களை கற்றுக்கொள்ளுதல். Then we studied chapter 11 where God is instructing about clean and unclean animals, not to us but to the people of Israel. ඊළඟට අපි ආව 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අපි කියුවා ඉගෙන ගත්තා දෙවියන් වහන්සේ අපිට නෙමෙයි ඊශ්‍රායල්ට කියනවා පිරිසිදු අපිරිසිදු සත්තු මොනුන්ද කියලා. அடுத்ததாக லேவியராகமம் 11வது அதிகாரத்தில் வந்து நாங்கள் அங்கே கற்றுக்கொண்டோம் தேவன் நமக்கல்ல இஸ்ரவேலருக்கு சொல்லுகின்றார் சுத்தமான அசுத்தமான மிருகங்கள் விலங்குகள் எவை என்று. When we read and think carefully and meditate and take time to think, we realize that God is actually reminding us of people, not exactly about animals but about clean and unclean people. අපි ඒ වචන කොටස් කියවලා මෙනෙහි කරලා හිතලා වෙලා අරගෙන ඒවා හිත හිතා ඉන්නකොට අපිට තේරෙනවා දෙවියන් වහන්සේ අපිට මේ තුලින් කතා කරන්නේ සත්තු ගැන නෙමෙයි මනුෂ්‍යෝ ගැන. පිරිසිදු අපිරිසිදු මිනිස්සු මොන වගේද කියන එකයි. அந்த பகுதியிலும் நாங்கள் அதிகமான நேரத்தை செலவிட்டு அதை வாசித்து அதை தியானித்து அதை கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நாங்கள் புரிந்து கொள்ளுகிறோம் அங்கே தேவன் இந்த மிருகங்களை குறித்து அல்ல மனிதர்களை குறித்தே பேசுகின்றார் என்று. How beautiful you, how appropriate manner God was speaking about a New Testament time believer in the story of the animals.
මේ සත්තුන්ගේ කතාව තුල කොච්චර ලස්සනට කොච්චර පිළිවෙලකට ඒ අලුත් ගිවිසුම් ඇදහිලිවන්තයෙකු පිළිබඳව කතා කරනවද කියන එක අපිට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கும் விலங்குகளுக்கு கூட எவ்வளவு அழகாக அந்த புதிய ஏற்பாட்டு விசுவாசியை குறித்தும் இந்த மனிதர்களை குறித்து தேவன் பேசுகிறார் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள ஆரம்பிக்கிறோம். Now this is the joy of reading the Old Testament scriptures. මෙන්න මේක තමයි පරණ ගිවිසුම් ලියවිලි කියවීමේ ඇති ප්‍රීතිය. இதுதான் பழைய ஏற்பாட்டு வேத வாக்கியங்களை வாசிப்பதில் நமக்கு இருக்கும் சந்தோஷம். We are not merely reading history and geography. අපි කියවන්නේ මේ නිකම්ම ඉතිහාසය භූගෝලය නෙමෙයි. நாங்கள் வெறுமனே சரித்திரத்தையும் புவியியலையும் வாசிக்கவில்லை. What God had hidden with a purpose we are able to unearth. අපිට පුළුවන් වෙනවා අරමුණකින් යුතුව දෙවියන් වහන්සේ හංගලා තිබෙන කරුණු මතු කරගන්නට. எங்களால் முடிகிறது தேவன் நோக்கத்துடனே மறைத்து வைத்திருந்த விடயங்களை தோண்டி எடுப்பதற்கு. In chapter 13 suddenly we find God beginning to give Israel instruction about a skin disease which is called leprosy. 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ එතකොට අපිට පෙනෙනවා දෙවියන් වහන්සේ හදිස්සියෙම මේ සමය රෝගයක් කුෂ්ඨ රෝගය කියලා සමය රෝගයක් ගැන කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. திடீரென்று நாங்கள் லேவியராகமம் 13வது அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது தேவன் ஆரம்பிக்கின்றார் ஒரு தோல் வியாதியை குறித்து, இந்த குஷ்டரோகம் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு தோல் வியாதியை குறித்து இஸ்ரவேலருடனே பேசுவதற்கு. 2 chapters are dedicated for that, 13 and 14. පරිච්ඡේද දෙකක් ඒ කතා බහට වෙන් වෙනවා. 13 14 පරිච්ඡේද. இந்த தலைப்புக்காக 2 அதிகாரங்கள் 13ஆம் 14ஆம் அதிகாரங்களாகிய இந்த 2 அதிகாரங்களும் ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. If you read through that passage, chapter 13 and 14, without a mind quickened by the Holy Spirit, this will become very burdensome, wearisome reading. අප මේ කොටස කියවුවොත් ශුද්ධාත්මයන්න් විසින් අලුත් කරපු මනසක් නැතුව කියවන්න පටන් ගත්තොත් මේක මහා මේ වෙහෙස උපදවන ලියවිලි කොටාසයක්. பரிசுத்த ஆவியினாலே புதிதாக்கப்பட்ட மனம் இல்லாமல் இதை வாசிக்க ஆரம்பித்தால் இதை வாசிப்பதானது மிகவும் சிரமமான சோர்வடைய செய்கின்ற ஒரு பகுதியாக இருக்கின்றது. What do we care about skin diseases today? අපි මේ සමේ රෝග ගැන අද මොනවද අපි මායින් කරන්නේ නැහනේ. இன்று நாங்கள் ஏற்படுகிற தோல் வியாதிகளை குறித்து அதிக கரிசனை கொள்வதால் இல்லையே. There is a disease called leprosy. The word used in English is leprosy, which is a dreadful disease attacking the nervous system of man, which is not the idea here. Then මේ අද වර්තමානයේ නම් තියෙනවා මේ හැමේ රෝගයක් වගේ පෙන්눔 කරන ඔය ලාදුරු කියලා රෝගයක්. ඒක මේ මනුෂ්‍යයාගේ මේ ස්නායු පද්ධතියට පහර දෙන රෝගයක්. ඒ ගැන නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. මේක වෙන එකක්. தற்காலத்திலே இதற்கு ஒப்பாக இந்த தொழுநோய் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு நோய் இருக்கிறது. அது மனிதனுடைய நரம்பு தொகுதியை தாக்குகிற ஒன்றாக இருக்கிறது. அதை குறித்து அல்ல இங்கே சொல்லப்படுகிறது. This is simply a skin condition, some change on a particular place of the body of the skin, which God says unclean, will make that person unclean. මේ කියලා තියෙන දේ මෙතන මේ අපි 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කියප එක මේ හැමේ මිනිසෙගේ ශරීරයේ යම් වෙනස් වීමක් සිදු වෙනවා. යම් තැනක ඒ හැමේ වෙනස් වීම වෙනකොට ඒක දෙවියන් වහන්සේලා මේක කුෂ්ඨ රෝගයක්. මේකෙන් මිනිස්යාව අපවිත්‍ර බවට පත් කරනවා කියලා. இங்கே சொல்லப்பட்டிருப்பதாவது
தோலில் ஏற்படுகிற ஒரு சிறு மாற்றம், அந்த மாற்றத்துக்கு குஷ்டரோகம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்படி ஏற்படும் பொழுது தேவன் சொல்லுகிறார் அந்த மனிதன் தீட்டுப்பட்டவன் என்று. In this chapter, the chapter 13 and then 14, and in general the book of Leviticus, you find hundreds of times the word clean and unclean mentioned. ඔය 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 14 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ලෙවී කතාව පොතේ සමස්තයක් වශයෙන් උත් ගත්තහම 100 වාර ගණනක් ශුද්ධය අපවිත්‍රය පවිත්‍රය අපවිත්‍රය කියන වචන භාවිත වෙනවා. இந்த 2 அதிகாரங்களிலும் 13, 14 அதிகாரங்களிலும் லேவியராகமம் மொத்தமாக எடுத்து பார்த்தாலும் 100க்கு அதிகமான தடவைகள் இந்த சுத்தம் அசுத்தம் அல்லது சுத்தம் தீட்டு எனும் வார்த்தைகள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. Let us read chapter 13 verse 45 and 46. 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 45 සහ 46 අපි දැන් කියවමු. இப்பொழுது நாங்கள் லேவியராகமம் 13வது அதிகாரத்தில் 45வது 46வது வசனங்களை வாசிப்போம். And the leper in whom the plague is, his clothes shall be rent and his head bare, and he shall put a covering upon his upper lip and shall cry, unclean, unclean. All the days wherein the plague shall be in him, he shall be defiled. He is unclean. He shall dwell alone. Outside the camp shall his habitation be. So, there you have a certain skin condition which made that person unclean. එතකොට දැන් මෙතන මෙන්න පෙන්වන්න කරනවා මේ හැමේ රෝගයක් හැදිලා මිනිස්සෙකුට හැදුනහම ඒ මනුෂ්‍යයා මේකෙන් අපවිත්‍ර පුද්ගලයෙක් බවට පත් කරනවා. அங்கே சொல்லப்படுகிறது ஒரு மனிதனுக்கு தோல் வியாதி வருகிறது. அது வரும் பொழுது அவன் அங்கே தீட்டாகின்றான். He had to cry out loud saying, I am unclean, unclean. No one should come near him. He must live outside the city. ඒ මනුෂ්‍යයා කෑ ගහන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම. අපවිත්‍රයි අපවිත්‍රයි කවුරුවත් මල්ලකට එන්න එපා කියලා එයා කඳ උරෙන් එළියේ ඉන්න ඕනේ. அவன் எப்பொழுதுமே நான் தீட்டுப்பட்டவன் தீட்டுப்பட்டவன் என்று சத்தமிட்டு கத்திக்கொண்டு இருக்க வேண்டும். நகரத்துக்கு வெளியிலே தான் அவன் வசிக்க வேண்டும். Now please tell me as to what can make us unclean today in the New Testament times. What can make us unclean before God and man? දැන් මට කියන්න වර්තමාන මේ අලුත් ගිවිසුම් යුගයේ දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරිපිටයි මනුෂ්‍ය ඉදිරිපිටයි යම් පුද්ගලයෙකු අපවිත්‍ර කළ හැක්කේ කුමකටද? இப்பொழுது எனக்கு சொல்லுங்கள், இந்த புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே தற்காலத்திலே தேவனுக்கு முன்பதாகவும் மனிதனுக்கு முன்பதாகவும் ஒருவன் எப்படி தீட்டுப்படலாம், எப்படி அசுத்தமாகலாம்? What is the condition that can actually make you unclean before God and man? මොන වගේ තත්වයකින්ද ඔබව දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරිපිට සහ මනුෂ්‍ය ඉදිරිපිට ඇත්තටම අපවිත්‍ර කරන්නේ? தேவனுக்கு முன்பதாகவும் மனிதனுக்கு முன்பதாகவும் உங்களை உண்மையிலே தீட்டுப்பட செய்யக்கூடிய விடயம் நிலை எது? Throughout the New Testament scriptures it is clear it is sin that will make man unclean. අලුත් ගිවිසුම් ලියවිල්ල පුරාම අපිට පෙනෙනවා පාපය තමයි மனுஷாவை අපවිත්‍ර කරන්නේ. புதிய ஏற்பாட்டு வேத வாக்கியங்கள் முழுவதுமாக நாங்கள் காண்கின்றோம் பாவம் தான் மனிதனை தீட்டுப்படுத்துகிறது. Our Lord Jesus broke all the barriers and broke down taboos and touched the leper and said, I will, you be healed. යේසුස් වහන්සේ තහනම් නියෝග සියල්ල බිඳ දමලා කුෂ්ඨ රෝගියාට අත තියෙනවා. කුෂ්ඨ රෝගියාව අත ගන්නවා. අත ගාලා කියනවා මම කැමතියි නුඹ සුවය ලබනවාට සුවය ලබපන් කියලා. நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து கொடுக்கப்பட்டிருந்த இந்த தடை உத்தரவுகள் அனைத்தையும் தகர்த்து அந்த குஷ்டரோகியை தொட்டு சொல்லுகின்றார், எனக்கு சித்தம் உண்டு சுத்தமாகு என்று. So that is a clear indication that by touching the leper now we are not getting defiled,
in our heart. It is by sin. එතනින් උන්වහන්සේ පෙන්눔 කරනවා අපි අපේ හදවතින් අපිරිසිදු වෙන්නේ නැති බව මේ කුෂ්ඨ රෝගියාව ඇල්ලුවට. පාපයෙන් තමයි අපි අපිරිසිදු වෙන්නේ. அதன் மூலமாக எடுத்து காட்டப்படுகிறது நாங்கள் ஒரு குஷ்டரோகியை தொடுவதினாலே நம்முடைய இருதயம் அசுத்தப்படாது அது பாவத்தினாலே தான் அசுத்தப்படுகிறது என்று. Regarding food, the Lord Jesus says, whatever is going into the mouth, to the belly, will not make you unclean, but whatever coming out of your heart is the one that will make you unclean. කෑම පිළිබඳව යේසුස් වහන්සේ කියනවා නුඹේ කටෙන් උදරයට යන්නා වූ කිසි දෙයකින් ඔබව අපවිත්‍ර වන්නේ නැත. නමුත් හදවතෙන් පිටවෙන්නා දෙයින් ඔබව අපවිත්‍ර වෙනවා කියලා. உணவு தொடர்பாக அன்றைய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் புறம்பே இருந்து மனுஷனுக்குள்ளே போகிறது ஒன்று மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தாது மனுஷனுக்குள்ளே இருந்து புறம்பே வருகிறது தான் மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் என்று. The crust of the matter is conveyed so forcefully and beautifully by the Lord Jesus to the Samaritan woman when he said, those who worship God must worship now in truth and in spirit. Now God's focus is on that. මේක ඉතා අපූර්වට සහ ඉතාමත්ම බලවන්ත ලෙස මෙය සංනිවේදනය කරනවා අර සමාරියේ ස්ත්‍රියට යේසුස් වහන්සේ විසින් දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරන අය ஆத்மயந்த சபேகமிந்த நமஸ்கார கல யுதய. இதே நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மிகவும் வலுவாக சொன்னார். அந்த சமாரிய பெண்ணுடனான உரையாடலிலே அவர் சொன்னார் தேவனை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் அவரை ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது. So today if you have a skin disease, what do? We go to the doctor maybe and get some treatment and you will be healed. Even that dreadful disease called leprosy has a very successful now. The prognosis is very good that you can be treated. Then me අදාය ලාදුරු කියන හැමේ රෝගෙට පවා සාමාන්‍ය හැමේ රෝගයක් හොත් අපි වෛද්‍යවර ළඟට ගිහිල්ලා බේතක් කරන් සුව වෙනවා. භයානක රෝගයක් වශයෙන් හඳුන්වන ලාදුරු වලට පවා සුව වීමේ ප්‍රමාණය ප්‍රවණතාවය ඊටම ඉහළයි. ඉතින් බෙහෙත් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. இன்று நமக்கு ஒரு தோல்வியாதி வந்தால் நாங்கள் மருத்துவரிடம் சென்று மருந்து பெற்று சுகமடைகின்றோம். மிக பயங்கரமான தொழுநோய் போன்ற தோல்வியாதிகளுக்கு கூட இன்று சுகம் பெறும் வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது. But among Israel people, God is taking the time to describe skin conditions that can come on them that will make them unclean. නමුත් මේ ඊශ්‍රායෙල් ජනතාව අතරේ දෙවියන් වහන්සේ හැම රෝග තත්වයන් පිළිබඳව කියනවා ඒ මගින් ඔවුන්ට අපවිත්‍රතාවයක් එනවා කියලා. ஆனால் தேவன் நேரம் எடுத்து இஸ்ரவேலுக்கு அறிவுரை சொல்லுகின்றார் அவர்கள் மத்தியிலே இந்த தோல்வியாதியை குறித்து அது அவர்களை தீட்டுப்படுத்தும் என்று. Firstly, this skin condition is a kind of a change on the skin which comes upon a person on its own without a reason as such, and then there's a good possibility of that skin condition getting healed on its own. ඉතින් මේ සමේ රෝගය ගැන බලනකොට මෙතන කියලා තියෙන ඒක මිනිස්සෙක්ගේ හැමට ඉබේ වගේ එනවා. දන්නේ ඇයි කියලා ආවේ. ඊළඟට ඒ වගේම කලකට පසුව ඒක ඉබේම හොඳ වෙන බවත් පේන්න තියෙනවා. இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கும் இந்த தோல் நிலைமையானது அது தோலிலே ஏற்படுகிற ஒரு மாற்றமாக இருக்கிறது. அது ஒரு மனிதன் மீது தானாக திடீரென்று வருகிறது. அதே போல சில காலத்துக்கு பிறகு தானாக திடீரென்று இல்லாமல் போய்விடுகிறது. So chapter 13 and 14 of Leviticus is full of instruction regarding that time period, from the time that a person gets leprosy and up to the time that person is healed of the leprosy or the leprosy leaves that person. What should happen, what should be done, that is the instruction. එනම් පුද්ගලයෙකුට
ඒ හැමේ රෝගයේ වැළඳුණු වෙලාවේ ඉඳලා ඒක ඉබේම යලි සුව වෙන දවස දක්වා කාල සීමාව තුල කල යුතු සිදුවිය යුතු දේවල් තමයි මේ අනපනත්වල තියෙන්නේ. ஆகவே ஒரு மனிதனுக்கு இந்த தோல் வியாதி வருகிற காலம் தொடங்கி அது அவனை விட்டு விலகும் காலம் வரையிலும் அவன் எப்படியாக நடந்து கொள்ள வேண்டும், இவற்றையெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்பதை குறித்து தான் இந்த 2 அதிகாரங்களிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. What can make us unclean, the New Testament believer? වර්තමාන අලුත් ගිවිසුම් කාලයේ අධිහිලි වන්තයාව අපිරිසුදු කරන්න පුළුවන් මොකකින්ද? தற்கால புதிய ஏற்பாட்டுக்குட்பட்ட விசுவாசியை எது அசுத்தப்படுத்தலாம்? Sin, පාපය. பாவம். Germs also can make us unclean physically. විස බීජ වලට පුළුවන් අපිව අපිරිසුදු කරන්න ශාරීරිකව. கிருமிகள் எங்களை உடல் ரீதியாக அசுத்தப்படுத்தலாம். But sin will make us unclean spiritually. නමුත් පාපය අපිව ආත්මිකව අපිරිසුදු කරනවා. ஆனால் பாவம் நம்மை ஆவியிலே தீட்டுப்படச் செய்கிறது. So now we are coming to the interpretation. Chapter 13 reminds us of sin in a believer's life. ඔන්න දැන් අපි අර්ථ දැක්වීමට ආවා. 13 වෙනි පරිච්ඡේදය අපිට මතක් කරන්නේ ඇදහිලිවන්තයෙකුගේ ජීවිතයේ පාපය ගැනයි. ஆகவே இப்பொழுது நாங்கள் இந்த வியாக்கியானத்துக்கு வருகின்றோம். இந்த லேவியராகமம் 13வது அதிகாரமானது நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறது ஒரு விசுவாசியின் வாழ்க்கையில் இருக்கின்ற பாவத்தை. Not simply about sin, but sin in a believer's life. නිකම්ම පාපය ගැන නෙමෙයි. ඇදහිලිවන්තයෙකුගේ ජීවිතේ පාපය. வெறுமனே பாவத்தை குறித்து அல்ல, ஒரு விசுவாசியின் வாழ்க்கையில் இருக்கின்ற பாவத்தை குறித்து. Because this person concerned here was living among Israel. He had normal relationship with man and God and everything was okay. Suddenly there is leprosy. Everything is now put into disarray in his life. දැන් මෙතන උනේ මේක. මේ මිනිස්සයා මෙතන කියන ඕනෑම මේ කුෂ්ඨ රෝගියෙක් තමන්ගේ ජීවිතේ සුපුරුදු පරිදි ගියා. දෙවියන් වහන්සේත් එක්කයි මනුෂ්‍යයත් එක්කයි ගනුදෙනු කරමින් හිටියා. හදිසියෙම කුෂ්ඨය ආවා. කුෂ්ඨ රෝගය දැක ගමන් දැන් ඔහුගේ සියලු ජීවිත රටාව එහෙම් පිටින්ම අවුල් වියවුල් බවට පත් වෙනවා එතන ඉඳලා. ஏன்னு சொன்னால் இங்கே சொல்லப்படுகிற இந்த மனிதன் அந்த இஸ்ரவேலருக்குள்ளேயே வசித்து வந்த ஒருவன், அவன் தேவனோடும் மற்ற இஸ்ரவேலரோடும் வளமையாக போலவே தொடர்புகள் வைத்து வந்தவன். திடீரென்ற இந்த நிலைமை வருவதினாலே எல்லாம் குழப்பமடைந்து எல்லாம் தலைகீழாய் மாறுகிறது. With this introduction, long introduction, we go to the study. මේ දිග හැඳින්වා දීමෙන් පස්සේ දැන් යනවා මේ අධ්‍යයනයට. இந்த நீண்ட அறிமுகத்துக்கு பிறகு நாங்கள் இப்பொழுது படிப்பினைக்கு செல்கின்றோம். If you read chapter 13 very carefully and looking for divisions in the chapter, you can divide the chapter into 7 parts. ඔබ ප්‍රවේශමෙන් වෙලා අරගෙන මේ කොටස කියවගෙන ගියොත් මේ බෙදීම් කොහෙද මේ පරිච්ඡේදය කොහෙද බෙදෙන්නේ කියලා බලාගෙන ගියොත් මේ පරිච්ඡේදයේ කොටස් 7කට බෙදෙන බව ඔබට පේනවා. நீங்கள் நேரம் எடுத்து கவனமாக இந்த அதிகாரத்தின் பாகங்களில் கவனம் செலுத்துவீர்களாக இருந்தால் இந்த அதிகாரத்தை நாங்கள் 7 பாகங்களாக பிரித்துக் கொள்ளலாம். God speaks to the people of Israel about 7 skin conditions. 7 different skin conditions. දෙවියන් වහන්සේ මේ ඊශ්‍රායල් ජනතාවට මේ වෙලාවේ කතා කරනවා සමේ රෝග 7 වර්ගයක් ගැන. සමේ රෝග 7 වර්ගයක් වෙන වෙනම උන්වහන්සේ ඔවුන්ට කියනවා. தேவன் இஸ்ரவேலருக்கு தோலில் ஏற்படுகிற 7 விதமான மாற்றங்களை குறித்து 7 விதமான தோல் வியாதிகளை குறித்து இந்த அதிகாரத்திலே பேசுகின்றார். If you recognize the 7 divisions and then look at those 7 divisions very carefully, you may be able to understand 7 deadly sins that can pollute our lives. ඔබ ප්‍රවේශමෙන් ඔය කොටස් 7 වෙන් කරලා අඳුනා ගත්තොත්
හමේ රෝග 7. ඊට පස්සේ ඒ රෝග 7 දිහා ප්‍රවේශමෙන් බැලුවොත් ඔබට පුළුවන් වෙනවා ඔබට මතක් වෙන්න පටන් ගන්නවා මරණීය වූ පාප 7ක් අපේ ජීවිතවල තිබිය හැකි මරණීය වූ පාප කියලා මං කියන්නේ ඉතා භයානක පාප 7ක් ගැන මතක් කරගන්න පුළුවන්. அந்த 7 தோல் வியாதிகளை குறித்து நீங்கள் கவனம் எடுத்து கற்று அதை கூர்ந்து அவதானிப்பீர்களாக இருந்தால் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரலாம் மரணத்துக்கு ஏதுவான 7 பாவங்களை குறித்து. For future reference, I will give you the 7 divisions now, so that if you are interested, you can read them separately and meditate and know something beforehand, before we study. ඉතින් මම මේ කරුණු මම මේ කොටස් 7 අනාගත සුභසිද්ධිය සඳහා එක මම දෙන්නේ. ඔබටම පුළුවන් මේ 7 වෙන් කරලා කියවලා මෙනෙහි කරලා හිතා ගන්න මොන වගේ දෙයක් ගැනද මොන වගේ පාපයක්ද මේකෙන් මතක් වෙන්නේ කියලා. அந்த 7 பாகங்களையும் பிரிவினைகளையும் நான் எதிர்கால நலனை கருதி இப்பொழுது நான் சொல்லுகிறேன். அவற்றை நீங்கள் கற்று வருவீர்களாக இருந்தால் நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அது இலகுவாக இருக்கும். Verse 1 to verse 8, the first division. පළමුවෙනි බෙදීම 1 සිට 8 දක්වා. முதலாவது பாகம் முதலாவது வசனத்திலிருந்து 8வது வசனம் வரை. That is the passage that we read today. අද අපි කියුවේ ඒ කොටස. இன்று நாங்கள் வாசித்த பகுதி அதுதான். Second division or second leprosy is 9 to 17. දෙවෙනි කොටස තමයි දෙවෙනි කුස්තය තමයි 9 සිට 17 දක්වා පද. இரண்டாவது பாகம் தான் 9லிருந்து 17 வரை. Thirdly 19 to 20. Thirdly 18 to 23. තුන්වෙනුව 18 ඉඳලා 23 වෙනකම්. மூன்றாவது 18லிருந்து 23 வரை. Fourthly 24 to 28. හතරවෙනුව 24 ඉඳලා 28 වෙනකම්. நான்காவதாக 24லிருந்து 28 வரை. Number 5 29 to 37. පස්වෙනුව 29 ඉඳලා 37 වෙනකම්. ஐந்தாவதாக 29லிருந்து 37 வரை. Sixthly 38 and 39. හයවෙනුව 38 වෙනි පදයයි 39 වෙනි පදයයි. ஆறாவது 38ஆம் 39ஆம் வசனங்கள். Seventhly verse 40 to 44. හත්වෙනුව 40 වෙනි පදයේ ඉඳලා 44 වෙනි පදය වෙනකම්. ஏழாவது பாகம் 40லிருந்து 44 வரை. Now I gave these divisions because you have ample time. If you are a serious Bible student, if you have not done a study on this, this is the time. You have ample time in the coming 2 weeks to study. ඔබ ඇත්තටම මේ බයිබල් ශිෂ්‍යයෙක් නම් ඇත්තටම ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා මෙච්චර කල් මේ ගැන හිතලා නැත්තම් සති දෙකක් විතර තියෙනවා මේක අධ්‍යයනය කරන්න කල්. உண்மையிலேயே நீங்கள் ஒரு வேதாக மாணவர் என்று சொன்னால் இவ்வளவு காலம் இதை குறித்து நீங்கள் கற்றதில்லை என்று சொன்னால் உங்களுக்கு போதுமான அளவு நேரம் இருக்கிறது. 2 வார காலம் உங்களுக்கு இருக்கிறது. Our next Bible study may come only after 2 weeks. අපගේ ඊළඟ බයිබල් අධ්‍යයනය සති දෙකකටත් පස්සේ තමයි ආපසු එන්න යන්නේ. எங்களுடைய அடுத்த வேதாகம படிப்பினையானது 2 வாரங்களுக்கு பிறகே வரப்போகிறது. We are not very sure about the immediate future, how this pandemic situation will affect us. So we would like to keep the 1st of January also the whole day free for any ministry that is related to the new year. ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ මේ වසංගත තත්වය නිසා මේ අපේ නුදුරු අනාගතයේ මොන ආකාරයට තිබෙයිද කියලා. ඒ නිසා ජනවාරි 1 වෙනිදාත් මුළු දවසම අපි කැමති
ඒ අලුත් අවුරුද්දක් උදා වීමයි කියන අදහසට සරිලන ආකාරයේ සේවයක් කරන්නට நிலவுகிற இந்த கொள்ளை நோய் நிலைமையிலே எங்களுக்கு அடுத்து வரும் தினங்கள் எப்படி இருக்கும் என்று நிச்சயம் இல்லாததினாலே முதலாவது தினத்தை முதலாம் தேதியை நாங்கள் புத்தாண்டிற்கான அரணி ஊழியங்கள் செய்வதற்காக வைத்திருக்கின்றோம். So dear brothers and sisters, it is safe to say, God willing, our next Bible study on this particular subject would be on the 8th of January at this time. මේ නිසා සහෝදර සහෝදරියනි අපි මෙහෙම කියමු. මෙම විෂය සම්බන්ධව යලි අධ්‍යයනය කිරීමේ අවස්ථාව අපිට උදා වෙනවා ඇත්තේ ජනවාරි 8 වෙනිදා. ஆகவே இந்த விடயம் தொடர்பாக நாங்கள் கற்றுக்கொள்வதற்கு நமக்கு கிடைக்கும் அடுத்த வாய்ப்பானது ஜனவரி மாதம் 8ஆம் திகதி. But at least we have arrived at the heading of the study, that is the subject, which is 7 deadly sins we can learn from the laws regarding leprosy. මේ කුෂ්ඨ රෝගයට අයිති අනපනත් වලින් අපට ඉගෙන ගත හැකි භයානක පාප 7. ඒක මරණීය පාප නොකිය කියමුකෝ, භයානක පාප 7 පිළිබඳව අධ්‍යයනය කියලා මාතෘකාවක් අඩුම ගානේ අපි දැන් හදාගත්තා. ஆகவே குறைந்தபட்சம் நாங்கள் இந்த தலைப்பை தயார்படுத்தி இருக்கின்றோம். இந்த குஷ்டரோகம் தொடர்பாக கொடுக்கப்பட்ட சட்டத்திட்டங்களை கொண்டு இந்த பயங்கரமான 7 பாவங்களை குறித்து நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம். Some of the sins that would be discussed during the study would be spiritual pride, adultery or sins of the flesh, bitterness of the heart. Those are the sins that will be discussed. මේ යටතේ අපි අධ්‍යයනය කරන්නට යන්නා වූ ඇතැම් පාප තමයි අපිට සිහි ගැන්වෙන පාප තමයි ආත්මික උඩඟුකම, කාම මිත්‍යාචාරය නොහොත් මානසික වූ පාප, හදවතෙහි සැඟවී තිබෙන තික්තකම වගේ පාප පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් කරන්නට යනවා. ஆக இந்த வேத படிப்பு தொடரிலே நாங்கள் கலந்துரையாடப் போகிற சில பாவங்கள் தான் ஆவிக்குரிய பெருமை, அதே போல விபசாரம் அல்லது மாம்ச பாவங்கள், அல்லது சொன்னால் இருதயத்துக்குள்ளே மறைந்திருக்கிற கசப்புணர்வுகள் போன்ற பாவங்கள். Would you like to make a list of 7 sins according to this passage? ඔබ කැමතිද මේ කොටසට අනුව පාප 7ක් ලයිස්තු ගත කරන්න? நீங்கள் விருப்பமாய் இந்த பகுதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற விவரங்களுக்கு அமைவாக 7 விதமான பாவங்களை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்வதற்கு. Because the closest interpretation of leprosy in the Old Testament to us today is sin in a believer's life. මොකද පරණ කිවිසුමේ තිබුණු මේ කුෂ්ඨ රෝගයට බොහෝ වඩා නිවැරදිම ළඟම අර්ථ දැක්වීම තමයි අලුත් කිවිසුමේ අපිට තිබෙන්නේ ඇදීලිවන්තයෙකුගේ ජීවිතයේ ඇති පාපය. ஆகவே இந்த பழைய ஏற்பாட்டிலே குஷ்டரோகத்துடன் சொல்லப்படுறது விபரத்துக்கு நமக்கு இருக்க மிக நெருக்கமான தொடர்பு தான் ஒரு விசுவாசியின் வாழ்க்கையிலே இருக்கக்கூடிய பாவம். So let us keep that study for the future. අපි අනාගතයේම අධ්‍යයනය තබමු. ஆகவே அந்த படிப்பினை நாங்கள் எதிர்காலத்திற்கு வைத்துக் கொள்வோம். Shall we pray? අපි ආඥා කරමු. ஜெபம் பண்ணுவோம். Our gracious loving Father, we recognize in thy holy scriptures this clear division of Israel, Gentiles and the Church of God. Help us to understand spiritual thoughts that you have hidden in your oracles given to the people of Israel. Lord, give us spiritual understanding. Quicken our minds
We thank Thee for being with us today. Help us to study the Scriptures, and according to Thy perfect will and plan, if Thou wouldst tarry, we would be able to study these Scriptures again one day in the future. Accept our thanksgiving and praise. In the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ, we pray. Amen.